Kasama ko yung mga tropa. Welcome, kagawad. FT kami. Go, tol. Gago, paano oh? Pugin na. Stay well. Quality check? Check na check. Yo. Ano dumi na sabaw? Kasama ko yung mga kuya. Kuya. Sabaw tayo, sabaw. Sige, sabaw. Putangin na nyo ha. Hanggang sabaw. Kasama ko yan mga kuya ko. Kami sa Sarimas. Eh! Kaya order ng BR1. Ano rice, ano drinks. Ano soup. Para ano soup. Tapos lahat. Oh! FT kami, FT. Ano? Tol, boss ko to ah. Para dito, para mag-slow tayo. Ano dito ramen, tropa? Yung tropa oh. Demit. Ano? Tangina. Patay kung patay. Paano mga tropa? Ano? Game over. Goy, ayun na goy. Hindi gagawin na papansin ko dyan yung pinakamabilis. Yun o, pagtapos namin, ano, kami, dunking, duck shit. Yeah. Dangkit yun, Nathan. Dunkit. Dunkit, Maki, dunkit. Dangkit yun. Parang spisa tayo dito, bro. Putang ina, nakasuntok. Gago. Ayoko na, nakasunod. Nakita na kayo na laptop? Sandwich. Kupat yung lupo na. Wow. Galing. Tinitabi sa puta. Tangin na mo, abudo. Makaligod mo, ikaw. Puzzle. Yun na kami guys. So, dito na lang. Like, comment, and subscribe ha. Electrical Ballers. Okay? Okay, bounce.